Padayon ang pangandaman han TESDA Eastern Samar Provincial Office para han 2026 Provincial Skills Competition katapos an IRA Coordination Meeting nga ginbuhat diri pala maiha ha Borongan City. Gintambungan inihan mga school head, coach ngan administrador, tikang ha mga technical training institutions, private training centers, assessment centers ngan DepEd senior high schools habugos nga probinsya. Katuyuan han meeting nga mag-andam ang mga institusyon para hapsay nga pagpadalagan han kompetisyon. Ginhisgutan ang guidelines, mechanic schedule ngan venue han kompetisyon. Iginhatag ang mga test package ngan ginkumpirmar ang partisipasyon han mga eskwelahan ngan training centers. Ginklaro liwat ang kada tagsa nga responsibilidad para han maupay nga koordinasyon. Sumalakan TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan, importante ang kompetisyon na pagpauswag han technical nga kahibarongan kumpiyansa han mga trainees. Ang 2026 Provincial Skills Competition inakatakda ha Marso 19 nga da 20 hini nga tuig nga pananagbalayan hiton Balanghiga National School habungtuhan Balanghiga. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.